लाखों दरूद व सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी आले पाक और उनके नायबीन पे। शॉर्टकट, चोर दरवाज़ा एक आम सा लफ्ज़ है और बहुत ज़्यादा आपके और मेरे मुआशरा में राइज है। कुछ मेरे जैसे जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाने के लिए इसका मतलब होता है कि वो तरीका जो जायज़ ना हो, जो माकूल ना हो, वो इस्तेमाल करके अमीर बनना, बड़ा बंदा बनना या मशहूर होना चोर दरवाज़ा या शॉर्टकट कहलाता है। जहाँ पे मेरे माशरे में बहुत सी खराबियाँ हैं, वहाँ पे ये खराबी भी बहुत ज़्यादा आम है। और जो सुरैया इसको तब मिला जब से ये सोशल मीडिया का आर्जा बढ़ने लगा। सोशल मीडिया ने इस मर्ज़ को बहुत ज़्यादा तक़वियत दी, इस शॉर्टकट को, इस चोर दरवाज़े को। लोग आए इधर सोशल मीडिया पे, कोई बात की, ज़ेन यहाँ पे रखा कि बड़ा बंदा बनूंगा, अमीर हो जाऊंगा, मशहूर हो जाऊंगा। पहले तो ये बहुत ज़्यादा थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया, लोग समझने लगे, लोगों ने समझ लिया कि ये छोटे बंदे टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं बड़ा बनने का, अमीर होने का या मशहूर होने का। मेरे भाई, जो तरीका, जो मेथड जायज़ और माकूल नहीं है, कभी वो राइज नहीं हो सकता। आखिर कभी ना कभी उसका पता चल जाता है। वारदात तब डलती है जब तरीका वारदात नया नया हो। जब उसका लोगों को पता चल जाए तो फिर उस तरीके से वारदात नहीं होती, फिर कोई नया तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मुआशरे में लोग आए रोज इसी चक्कर में हैं। खा वो कोई है, हर कोई डबल शाह बनना चाहता है, हर कोई मशहूर होना चाहता है। चाहे कोई हो, चाहे कोई डबल शाह हो, चाहे कोई मरहब नुमा इंसान हो, सभी ये चाहते हैं कि मैं मशहूर हो जाऊं, मेरी वाह वाह हो जाए, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े। नहीं भाई, हम लोग इसलिए नहीं बनाए गए। हम लोग तो इस्लाम की पासदारी करके, इस्लामी रवायात पे अमल दरामद करके, इंसानी रवायात पे कारबंद रह के हम कोई भी तरक्की करें, कोई भी नाम कमाएं तो उसमें हमारी इज्जत होगी और उसमें हमारी आखिरत भी महफूज हो जाएगी। अब ये तो अच्छी बात नहीं है। इस्लाम ने सख्ती से मना किया है कि आप ये कहें कि फ़लाँ को फ़लाँ हो जाए, फ़लाँ को ये हो जाए, फ़लाँ को वो हो जाए तो उसकी जगह मैं ले लूँगा। ये नहीं होता। वो बड़ी मशहूर बात है, कोई सब कास्ट का बंदा था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे सुनने वाले सभी कास्ट से लोग होते हैं तो मुझे वो बहुत प्यारे हैं, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। बड़ी मशहूर बात है कि एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा अगर हमारा नंबरदार मर गया तो फिर कौन नंबरदार बनेगा? उसने कहा कि उसके बाद उसका बेटा बनेगा। उसने कहा वो मर गया। उसने कहा फिर उसके बाद उसका बेटा। उसने कहा अगर वो भी, तो उसने कहा उसके बाद फिर उसका बेटा। वो पूछता गया, माँ ने आखिर कहा, बेटा सभी मर जाएं, तूने नंबरदार नहीं बनना। तो जो लोग लोगों के हाथों में खिलौना बन जाते हैं, हम खिलौना बने हुए हैं, लोग हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें इस्तेमाल करके वो कोई जो सीढ़ी होती है ना वो खुद चढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब इस्तेमाल होने वाले और करने वाले समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नादान मेरे जैसे कोशिश करते रहते हैं। तो हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने किरदार पे जोर देना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम जोर लगाएंगे या जोर से बोलेंगे तो हम मशहूर हो जाएंगे या हम बड़े आदमी बन जाएंगे या हम अमीर हो। भाई, जोर वो लगाते हैं जिनकी बातों में जोर नहीं होता। आप लोगों की बातों में ना आए। लोग तो मुनकिर नकीर हैं, लोगों की बातों में आप क्यों आ रहे हो? आपको पता है हर चीज का एक क्राइटेरिया है, हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज की एक हद है। वो जंगल में ना
ایک گیدڑ تھا، وہ بہت ہی نحیف اور کمزور تھا۔ ایک دن اس نے ایک شیر کو شکار کرتے دیکھا، اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ شکار کرنے کے بعد شیر نے جی بھر کے کھایا اور چلا گیا۔ جو اس کی باقیات تھیں اس کو اس نے کھایا۔ پھر اس نے یہ واردات بنا لی کہ روز شیر کے پیچھے چھپ کے جائے، جب شیر کھانا اپنا جو کچھ اس نے کھانا تھا شکار کھا کے چلا جاتا تو بعد میں وہ کھانے لگ جاتا۔ وہ کافی ہیلدی ہو گیا، کافی صحت مند ہو گیا، اس کا بچہ کچا کھا کھا کے کافی موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنی برادری کے پاس گیا، دوسرے گیدڑوں کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا یار تو بڑا صحت مند ہو گیا، تو بڑا ہیلدی ہو گیا، یو بیکم اے ویری ہیلدی۔ اس نے کہا یار موجیں لگ گئی ہیں، کوئی اب پریشانی کی بات نہیں ہے، شکار کرنے کا گر میں نے سیکھ لیا ہے، جو چیز تم کہو گے میں آپ کو وہ کھلاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آؤ ہمیں کوئی چیز کھلاؤ۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک شیر آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پھر یہ شیر ہی ہمیں کھلا دو۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، میں شیر ہی کھلا دیتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ ایک بات کا خیال رہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، میرے جسم کے بال کانٹے کی طرح ہو گئے ہیں، میری دم کھڑی ہو گئی ہے، جب یہ چیزیں ہو جائیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہو گئی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہیں، آپ کے بال بھی کانٹے کی طرح ہیں، آپ کی دم بھی کھڑی ہے۔ تو اس نے نہ جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جا شیر کے گلے پڑا۔ شیر نے ایک ہی پنجہ مارا، بیچارے کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جو وہ ساتھ تھے وہ تو بھاگ گئے، اور نہ وہ بھاگ گئے تو اب کیا کہہ رہا تھا؟ اب کہہ رہا تھا کہ ابھی نہ میری آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، نہ ابھی میرے کانٹے بالوں کے کانٹے بنے تھے، اور نہ میری دم کھڑی ہوئی تھی، مجھے تو ان شریکوں نے مروا دیا۔ تو میرے دوست شریکوں کی باتوں میں نہ آئیں، اپنا آپ دیکھیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو آج کے شعر پہ آج کی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ دریا اسے ہرگز کوئی نہیں کہتا، پانی جو کناروں کے اندر نہیں بہتا، کبھی کبھی رونما ہوتا ہے معجزہ، ہر روز جو ہو وہ معجزہ نہیں رہتا۔